अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे 15 शाबान, जो एक अजीब ही माहौल होता है कब्रिस्तानों का। लोग कब्रिस्तानों की तरफ निकल पड़ते हैं बगैर ये जाने कि ये बात सच है या झूठ है। बस किसी ने कुछ भी मंजन बेच दिया और चल पड़ते हैं, हुजूम का हुजूम, हेड़ा का हेड़ा। और वहाँ पर बहुत सारी रसूमातें उस दिन की जाती हैं और उसमें ज़्यादातर वो लोग पाए जाते हैं जो जुम्मे की नमाज भी मुश्किल पढ़ते हैं। 5 वक्त की तो बात अलग ही है। और ज़्यादातर वो लोग उन रसूमात में लगे रहते हैं जो शरीयत से बिल्कुल भी साबित नहीं है, जैसे कि शाबान की 14 तारीख से यानी दोपहर से ही घर के यानी घरों के हालात को यानी मद्देनज़र रखते हुए उसकी सफाई सुथराई और बेरी के पत्ते तोड़ के उससे नहाना, गुस्ल करना यानी, और कब्रिस्तान जाने की तैयारी में यानी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वहाँ जाना, एक एंटरटेनमेंट का एक समा बनाना वहाँ पर जाके। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं कब्रिस्तान में जाते ही। वहाँ मेला एक जैसे लगा हुआ है, जैसे मेले और ठेले भी बाकायदा वहाँ हर किस्म के ठेले लगे होंगे, जैसे वहाँ पर एक बहुत सी एंजॉयमेंट के लिए लगाया हुआ है। कब्रों का तो ये हाल होता है कि उस पे अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ, चिराग और बहुत सारी चीज़ें, और ठेले वाले भी अपनी दुकानदारियाँ चमका रहे होते हैं। जैसे खाने पीने वाले आइटम भी बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें लगा के बैठे हैं अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए। और ऐसा लग रहा है जैसे वो इबादत नहीं, हालांकि वो एक इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। लोगों ने उसको तमाशा बना लिया बजाय उसके इबरत हासिल करने के लिए। वैसे तो सालों साल नहीं जाते कब्रिस्तान, और आज के दिन खुसूसी तौर पे तैयारियां की जाती हैं जो शरई तौर पे बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जिसकी हदीस हमें ये बताई जाती है, लोगों में आम की जाती है, वो ज़ईफ़ हदीस है इब्ने माजा की और जामे तिर्मिज़ी की। हदीस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात बिस्तर से अपने उठे और बाहर की तरफ रवाना हुए और बक़ी कब्रिस्तान जो है माँ का, वहाँ पर गए और अम्मा आयशा भी पीछे पीछे आ गई वो देखने के लिए कि कहाँ गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ अपने उठाए, बुलंद किए, कब्रिस्तान में दुआ की और वापसी आ गए। अम्मा आयशा भी उनसे पहले उनसे पहले ही आके बिस्तर पे चादर ओढ़ के लेट गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, कि तुम मुझ पे शक करती हो? अम्मा आयशा फरमाती है, नहीं, मैं समझी कि आप अपनी दूसरी बीवी के पास गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का रसूल तुम पे नाइंसाफ़ी करेगा, ऐसा नहीं है, मैं वहाँ बक़ई वालों के लिए दुआ कर रहा था। तो ये ज़ईफ़ हदीस है जिसे सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं सुनाई जाती, और इमाम तिर्मिज़ी ने इसके आगे बाब बांधा है, वो नहीं बताते कि ये ज़ईफ़ क्यों है। ये ज़ईफ़ इसकी वजह ये भी है कि इसके रावी आपस में मुलाकात नहीं की एक दूसरों से, और वो सारे मामलात हैं जो कि छुपा लेते हैं सिर्फ अपना मंजन बेचने के लिए। और ऐसी दूसरी इसकी जो सही हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, वो भी सेम टू सेम है, मगर उसमें शक का जो अल्फाज है वो नहीं है, यही सेम।
تو اس میں ایک رات کا آتا ہے مگر 14 شعبان یا 15 شعبان کا ذکر کہیں پر بھی نہیں آتا. یہ اپنی طرف سے اس کو موضوع کر دیا گیا. ایک اور ضعیف روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو 14 شعبان کی رات کو 14 رکعتیں پڑھے گا اور سورتوں کی تلاوت کرے گا، اسے 20 قبول حج کا ثواب ملے گا اور 20 سال کی نمازوں کا ثواب ملے گا. یہ جو رات ہے، اس رات کو نہ تو قرآن نازل ہوا، اور قرآن 2 دفعہ نازل نہیں ہوتا، قرآن صرف ایک ہی رات کو نازل ہوا، وہ ہے لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر جو ہے وہ اس کا ذکر جو آتا ہے ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات کا اس کا ذکر ہے. جو فضیلت بتائی گئی ہے وہ اس رات میں یعنی 15 شعبان کی رات میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی ہے. یہ سراسر ناانصافی ہے. اور سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 سے اس کو اٹیچ کی جاتی ہے، اور اس کی جو اگلی صورت ہے یعنی ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس صورت کی اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ کس رات کو اتارا گیا. یہ لیلۃ القدر کی رات میں اتارا گیا، اور جو کہ لیلۃ القدر آتی ہے رمضان میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں، جس کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے 10 دنوں کے لیے آخری عشرے میں. اس رات میں اس لیے بتایا جاتا ہے، اور زیادہ تر روایت میں آتا ہے کہ 27ویں شب بھی ہے اور 29ویں شب. کچھ لوگ کچھ جمہور علماء کہتے ہیں کہ 25ویں شب ہے. یعنی پھر اس لیے پوری 10 راتوں کا اس کے اندر تلاش کرنا پڑتا ہے، اور یہ اسی رات میں ہی اتارا گیا ہے جو 15 شعبان کا اس کو اٹیچ کر دیا گیا. یعنی ساری فضیلت وہ 15 شعبان میں کر دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے. اور قرآن پاک جو اتارا گیا ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی رات کو اتارا گیا ہے. اور جس طریقے سے یہاں پر بدعت کے ایک انبار لگا دیا گیا ہے، اور جو قوم یعنی جو امت جو بھی ہے، جو لوگ ایک بدعت اپنا لیتے ہیں یا ایجاد کر لیتے ہیں تو اللہ پاک اس سے ایک سنت اٹھا لیتا ہے. اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بدعت کا ایک انبار لگ چکا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اور یہاں تک کہ انڈیا کی جو قبرستان میں بھی ہے، وہاں تو ایک اور نئی چیزیں بھی آ چکی ہیں. وہاں قبروں پہ لائٹیں اور فروٹس بھی رکھے جا رہے ہیں، منرل واٹر کی بوتلیں رکھی جا رہی ہیں، بہت زیادہ سجاوٹ کی جا رہی ہے. اللہ پاک ہمیں اس طرح کی رسومات سے محفوظ فرمائے اور صحیح قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اقرأوا القرآن